morning to everybody. आज आम माने भारत इतिहास उपादान विषय आलोचना करिबा। भारत इतिहास उपादान कहीं व्यवहार करा जाए। प्राचीन कालर इतिहास जानिबा पय इतिहास केतोटी उपादान गुडी को व्यवहार करा जाय था। ऐतिहासिक माने ए इतिहास उपादान गुडी को समान उपयोग करि थांते और व्यवहार करि थांते। किंतु प्राचीन काल रे भारत इतिहास लेखा जाई नथिला। प्राचीन काल रे कौन सी ऐतिहासिक माने भारत इतिहास लिखि नथिले। सही समय ग्रीस ऐतिहासिक जमिति हेरोडोटस थुसिडाइडस को परी ऐतिहासिक माने नथिले। किंतु एही परी कि रोम रो पोलिबियस टाइटस लिभि परी ऐतिहासिक माने नथिले। तेणु सही समय प्राचीन काल रे कौन सी इतिहास लेखा जाई नथिला। केवल मध्ययुग एवं आधुनिक युग रे भारत इतिहास गुड़िक लेखा जाइथिला। आउ प्राचीन काल रे भारत इतिहास न लिखिबार कारण होची जे प्राचीन काल लोक माने से माने दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान, कला एहीपरि ए उपरे बेसी मनोनिवेश करथिले। किंतु परवर्ती समय मध्य युग रे एवं आधुनिक युग रे इतिहास लिखिबा पय आरंभ करा जाई अछि। तेणु ऐतिहासिक माने विशेष करी केतोटी उपादान से उपयोग करिसंते। भारत इतिहास जानिबा पय बा देखिबा पय केतोटी उपादान से माने उपयोग करिसंते। से गुडी को मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त करा जाय अछि। ताहा होछि प्रत्नतात्विक, साहित्यिक एवं अभिलेख गार्य। कौन कौन? प्रत्नतात्विक, साहित्यिक एवं अभिलेखा गार्य। पुणी प्रत्नतत्व को चारि भाग रे विभक्त करा जाय अछि। ताहा होछि प्रत्नतात्विक भग्नावशेष, स्मारक, अभिलेख बा अनुशासन एवं मुद्रा। प्रत्नतात्विक केते भाग रे विभक्त करा जाय अछि? चारि भाग रे विभक्त करा जाय। प्रत्नतात्विक भग्नावशेष, स्मारक, अभिलेख बा अनुशासन एवं मुद्रा। तेणु मु आउ टिके रिपीट करी कहबाक चाहूची जे प्राचीन काल रे भारत इतिहास लेखा जाय नथिला। कारण से समय कौन सी ऐतिहासिक नथिला। ग्रीस रो ऐतिहासिक जंती हेरोडोटस थुसिडाइडस को परी बा रोम रो ऐतिहासिक माने पोलिबियस टाइटस लिभि परी ऐतिहासिक माने नथिले। केवल आधुनिक युग रे एवं मध्य युग रे भारत इतिहास लेखा आरंभ करागला। आ पुणी प्राचीन काल रे इतिहास न लिखिबार कारण होची सही समय से माने राजनीतिक घटना उपरे से माने गुरुत्व देइ नथिले। केवल से मानकर ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान, कला, दर्शन, धर्मशास्त्र उपरे से माने गुरुत्व देइथिले। तेणु केवल आधुनिक युग रे ही भारत इतिहास लेखा आरंभ होइथिला। तेबे ऐतिहासिक माने केतोटी उपादान से माने उपयोग करिथिले भारत इतिहास लिखिबा पय। मु कहि छि जे से माने तीनोटी मुख्यतः उपादान गुडी को व्यवहार करथिले। ताहा होछि प्रत्नतात्विक, साहित्यिक एवं अभिलेखा गार्य। ओके, प्रत्नतत्व को पुणी चारि भाग रे विभक्त करा जाय अछि। प्रत्नतात्विक भग्नावशेष, स्मारक, अभिलेख बा अनुशासन एवं मुद्रा। ओके, तेबे आमे देखिबा वर्तमान प्रत्नतात्विक भग्नावशेष माने कोन? प्रत्नतात्विक भग्नावशेष कहले प्राचीन कालर ध्वंस अवशेष गुडी को अध्ययन। प्रत्नतत्वविद माने विभिन्न स्थान रे भारत विभिन्न स्थान रे खनन करिकि ध्वंसावशेष गुडी को उद्धार करिसंते। करी से गुडी को कोन अध्ययन करी प्राचीन कालर इतिहास जानिबा पय से माने चेष्टा करिसंते। से गुडी को मध्यरु हम माने देखिबा महेंजोदार, हरप्पा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, राजगृह, नालंदा, हस्तिनापुर, बरहट, सांची, सारनाथ, मथुरा, ओडिशार ललितगिरी, रत्नगिरी, शिशुपालगढ़ आदि विभिन्न स्थान रे खनन करी प्राचीन कलार ध्वंसावशेष गुडी को उद्धार करा जाय अछि। एवं से गुडी को अध्ययन करिकि सेही समय लोक मानक जीवन यापन प्रणाली विषय कोन जणा पडुछि।
ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସବୁ ଯୋଉ ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ପାଟଳିପୁତ୍ର, ତକ୍ଷଶିଳା, ରାଜଗୃହ, ନାଳନ୍ଦା, ବରହଟ, ସାଞ୍ଚି, ମଥୁରା, ସାରନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଖନନ କରିକି କ'ଣ କରାଯାଇଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଅଧ୍ୟୟନ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସ୍ମାରକ। ସ୍ମାରକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ମାନେ ସ୍ମାରକକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମାରକ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ମନ୍ଦିର, ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରାସାଦ, ତୋରଣ, ଦୁର୍ଗ, ମଠ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ମାରକ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ମଠ, ତୋରଣ, ଦୁର୍ଗ, ପ୍ରାସାଦ ଏଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେହି ସମୟର ଧର୍ମ ଧାରଣା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ସ୍ମାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ବିଜୟନଗର, ଆଗ୍ରା, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ମାରକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ମନ୍ଦିର, ମଠ, ତୋରଣ, ଦୁର୍ଗ, ପ୍ରାସାଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଇତିହାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କର ଲୁମ୍ବିନୀ ବା ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ସମୟର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଅଶୋକଙ୍କର ଲୁମ୍ବିନୀ ଶିଳାଲେଖ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ସେହି ସମୟର କ'ଣ କରେ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଲେଖ ବା ଅନୁଶାସନ। ଏହି ଅଭିଲେଖ ବା ଅନୁଶାସନକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଯେ ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଶିଳା, ପ୍ରସ୍ତର, ତାମ୍ରପଟ୍ଟା, ଗୁମ୍ଫା, ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଆଦି ଗୁଡ଼ିକରେ ଖନନ କରିକି କ'ଣ ଏ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଲେଖ, ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଭିଲେଖ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଦାନପତ୍ର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ଅଭିଲେଖ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଭିଲେଖ, ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସ୍ମାରକ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ, ସେ ପୁଣି ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ, ପୁଣି ଦାନପତ୍ର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଶିଳା, ପ୍ରସ୍ତର, ତାମ୍ରପଟ୍ଟା, ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଖୋଦନ କରିକି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଲେଖ, ଦାନପତ୍ର ଅଭିଲେଖ, ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଭିଲେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ। ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଗ ଅଭିଲେଖ ବା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶସ୍ତି, ନାସିକ, ଐହୋଲ, ଗିର୍ନାର ଏହିସବୁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କ'ଣ କହେ? ଗୁପ୍ତ ରାଜା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ନାସିକ ଅଭିଲେଖ ବା ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି, ତାହା ସାତବାହନ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଯେ ସାତବାହନ ରାଜା ଗୌତମୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର
ଓହିଓଲ ଅଭିଲେଖ ତାହା ଚାଲୁକ୍ୟର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗିର୍ନାର ଅଭିଲେଖ ଯାହା ଶୋକ ରାଜା ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାର ଆମେ ପାଇଥାଉ। ହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଏହା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ସବୁ କହିଲେ? ଗିର୍ନାର ଶିଳାଲେଖ କାହା ବିଷୟରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛି, ବା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କରାଯାଏ? ଗୁପ୍ତ ରାଜା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ। ଓହିଓଲ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ କରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ ମାନେ ଚାଲୁକ୍ୟର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପୁଣି ଗିର୍ନାର ଅଭିଲେଖ ଶିଳାଲେଖ ଶୋକ ଶାସକ ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ। ସ୍ମାରକ ତ ମୁଁ କହିଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଆଲାହାବାଦ ଖୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତରୀ ବା ପ୍ରଶସ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଭିଲେଖର ପ୍ରଥମ ଅଭିଲେଖ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କ'ଣ ତାହା ପିଲାମାନେ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅଭିଲେଖ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ, ରାଜାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛି। ତାପରେ ସ୍ମାରକ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଅଶୋକଙ୍କର ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ, ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ତାହା ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଲେଖ। ଅଶୋକଙ୍କର ସାରନାଥ, ରୁମିନ୍ଦେଇ, ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼, ସାରନାଥ, ରୁମିନ୍ଦେଇ, ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼ ଏହା ଅଶୋକଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଲେଖ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ 4 ନମ୍ବର ରହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଭିଲେଖ। ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଭିଲେଖ ହର୍ଷଙ୍କର ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର। ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଭିଲେଖ କ'ଣ? ହର୍ଷଙ୍କର ବଂଶଖେରା ଏବଂ ମଧୁବନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର। ତାହା ସହିତ କ'ଣ ନାଳନ୍ଦା ଓ ଦାମୋଦରପୁରର ତାମ୍ରପତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟର ତାମ୍ରପଟ୍ଟାମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ତାମ୍ରପଟ୍ଟାମାନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ସେହିପରି ନାଳନ୍ଦା ଓ ଦାମୋଦରପୁରର ତାମ୍ରପତ୍ରରେ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପିଲେ। ଆଜ୍ଞାପତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କହିଲି ହର୍ଷଙ୍କର ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର, ପୁଣି ନାଳନ୍ଦା ଓ ଦାମୋଦରପୁରର ତାମ୍ରପତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ବଂଶଖେରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସମୟର ତାମ୍ରପଟ୍ଟାମାନ, ପୁଣି ଦାନପତ୍ର। ଶେଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦାନପତ୍ର। ଦାନପତ୍ର କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର, ଗଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଦାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଦାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ? ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର, ଗଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କରାଯାଉଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ ଗଣନା କରିକି ଗୋଟେ ରେଗନାଲ ବର୍ଷ ବା ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କରାଯାଉଥିଲା? ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅତି ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ, ତାହା ରେଗନାଲ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯୁଗମାନଙ୍କର ଗଣନା କରିକି ଏସବୁ କ'ଣ କରାଯାଇଅଛି? ସମୟ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକ୍ରମ ଯୁଗ, ଶକ ଯୁଗ, ଚେଦି ଯୁଗ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ, କଲାମ ଯୁଗ ଏବଂ ଚାଲୁକ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଯୁଗ କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
क्वेश्चन पड़ो शोक युग केबे आरंभ होइथिला आमाने जानिबा वर्तमान देखिया ख्रीष्टपूर्व 58 विक्रम युग आरंभ होइथिला ख्रीष्टपूर्व 58 रु विक्रम युग आरंभ होइथिला सेही परि शोक युग 78 ख्रीष्टाब्द आरंभ होइथिला शोक युग केबे आरंभ होइथिला 78 ख्रीष्टाब्द पुणी चेदी युग 248 ख्रीष्टाब्द शोक युग चेदी युग विक्रम युग केबे ख्रीष्टपूर्व 58 रे आरंभ होइथिला शोक युग ख्रीष्टाब्द 78 ख्रीष्टाब्द आरंभ होइथिला पुणी चेदी युग 248 ख्रीष्टाब्द आरंभ होइथिला हमें जानिछु गुप्त युग 319 रु 320 मध्य गुप्त युग आरंभ होइथिला जहाकु कि भारत इतिहास एक सुवर्ण युग मध्य कुआ जाए क्वेश्चन आसीबो प्रश्न आसीबो गुप्त युग को काहेकि भारत इतिहास गोटे सुवर्ण युग बोली कुआ जाए ओके आमे परवर्ती समय देखिबा माने से गुप्त युग ऊपर मध्य आमे गोटे क्लास नेबा आ से ऊपर मध्य बहुत किछि आमानकर जानिबार अछि एवं परीक्षा रे मध्य आमानकर विभिन्न समय प्रश्न आसे विक्रम युग शोक युग चेदी युग गुप्त युग कोलाम युग 824 ख्रीष्टाब्द आरंभ होइथिला कोलाम युग केबे हेतिला 824 ख्रीष्टाब्द सेही परि चालुक्य विक्रम युग 1078 रे आरंभ होइथिला पिले डियर स्टूडेंट्स मोर प्रिय पिला माने आमाने देखिलु जे भारत इतिहास रो उपादान वर्तमान में कौन लिखिलु ताकू तीन भाग में विभक्त करा जायछि गोटी हैला कौन प्रत्नतात्विक साहित्यिक एवं अभिलेखा गार्य से प्रत्नतात्विक पुणी 4 भाग में विभक्त करा जायछि कौन प्रत्नतात्विक भग्नावशेष स्मारक अभिलेख बा अनुशासन एवं मुद्रा आमे अभिलेख बा अनुशासन पर्यंत आमे वर्तमान देखिबा आमे मुद्रा किपरि भाबरे प्राचीन कालर भारत इतिहास जानिबार साहाय्य करिअछि मुद्रा गुड़िक मध्यरु अति मुख्य मुद्रा गुड़िक हैला प्राचीन मुद्रा गुड़िक हैला सप्त शोक कुषाण नाग खिलजी गुप्त मोगल समयर मुद्रा गुड़िक को समय शोक कुषाण नाग गुप्त खिलजी मोगल यही समय मुद्रा गुड़िक आम अध्ययन करके समय इतिहास जानी पाई मुद्रा गुड़िक विशेष कर सुना तंबा टेराकोटा मिश्रित धातु गुड़िक आम जानी पड़ो से समय विशेषकर जो भाषा गुड़िक लिखा जाए ताहा पाली प्राकृत एवं संस्कृत भाषा से गुड़िक लिखा जाउथिला आउ मुद्रा गुड़िक किपरि भाव भारत इतिहास जानिबा साहाय्य करिअछि मुद्रा गुड़िक से समय मुद्रा गुड़िक आमर अति प्राचीन मुद्रा होछि छापा मुद्रा अति प्राचीन मुद्रा कौन छापा मुद्रा क्वेश्चन आसीबो अति प्राचीन मुद्रा कौन ताहा आसीबो तेणु ए मुद्रा गुड़िक कौन जे मुद्रा गुड़िक विशिष्ट घटना गुड़िक उल्लेख करा जाय सौभाग्यवशत मुद्रा गुड़िक समय को उल्लेख करा जाय तेणु आमे से मुद्रा गुड़िक द्वारा आमे को जुगर एही मुद्रा ताहा आमे जानिबा को पारिथा ठीक सही परि गोटे माने राजांकर बा गोटे स्थान रे मुद्रा पाइबा फल रे राजांकर चित्र आमे देखिबा को पाइथा कहले से को राजा को समय नाम मध्य उल्लेख करिथिबार मुद्रा गुड़िक उद्धार करा जाय अछि तेणु से मुद्रा गुड़िक सही समय से राजांकर इतिहास विषय सूचना देता है तेबे आमे देखिबा से मुद्रा गुड़िक पाइबा द्वारा आमे जानिबा जे से समय क्यों धातु व्यवहार करा जाउथिला मुद्राटा को धातु रे तयारी हेतिला गुप्त युग रे सुना मुद्रा गुड़िक सुवर्ण मुद्रा गुड़िक व्यवहार करा जाउथिला ताम्र मुद्रा गुड़िक व्यवहार करा जाउथिला तेणु आमे यह गुप्त युग मुद्रा बोली आमे कहिथा माने जानी पारिलो सेही परि गोटे मुद्रा राजांकर परिसीमा को मध्य सूचाए गोटे मुद्रा विभिन्न स्थान रे मिलिबा द्वारा जे सेही राजांकर सेही देश सहित बा सेही स्थान सहित कौन वाणिज्य संपर्क थिबार मध्य सूचना देता है तो यह ठीक है न पारे किंतु आमे कहि परिबा जे एही मुद्रा
ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବା ରାଜାଙ୍କର ପରିସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସୂଚେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ସେତିକି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଦ୍ରାରେ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରାରେ ରାଜାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ରାଜାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରୁଚି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୀଣା ବାଦନ କରିକି ବସିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି। ସେହିପରି ଶେର ଶାହଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଧର୍ମ ସହିଷ୍ଣୁ ନରପତି ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନେବା। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଆଉ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆମମାନଙ୍କର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।